balut sa puti. Dalawa po yung binili ko. Meron po yung masarap na suka. Tsaka asin. Ano yan? Balut. Ano yan? Wow, balut. Ano yan? Gusto mo? Gusto mo pa? Ano? Ano gusto mo? Gusto mo? Opa. Di ka dito. Sit down ka dito. Gusto ko may lelo. Wala lelo. Meron. Mayroon. Gusto mo yung ano, yung mismong duck? Yung small duck? Yung big duck lang. Gusto mo yung big duck? Okay ka lang? Ayos natin yung chair mo. Yung big duck. Yung big Ah, duck. ang small duck. Okay, small duck lang. Okay. Yung danon. Oh, yung ganun lang. Sabi ng duck, ganun lang? Cook. Cook. Okay, let's open it. Gusto mo yung soup? Opa. Okay. Yum yum? Yum yum? Pengi pa. Ayan. Hi guys! Nakain po si Marlet ng balut. Gusto niya po dito yung sabaw. At saka po yung... Ano yung gusto mo dito? Yung yellow. Ayan. Ubus na yung sabaw bago pa makarating sa mama. Gusto mo yung yellow? Samahan natin ng duck. Bite ka na lang. Parang kay mama. Mag-bite ka na lang. Bite. Yummy? Pa. Ayan po. Balut sa puti. Papa, come on. Pengi ako more. Okay. Bite mo kasi malaki. Sorry. Okay, bite. Yum yum? Opa. Ito, yellow. Yummy. Ma, akin tata. Akin na to. Sige na. Bite mo. You want more? Opa. Kay mama na to. Gusto mo pa rin? Kay mama na to. Please. Please. Okay po. Soup. Akong bala dyan. Soup. Wow. Wow. Wait lang. Diba? Mas nagmamadali pa siya. Oh, look at the duck. Hindi siya balot sa puti. Soup. Soup. Wow. Egg, Balut. Ano to? Kain mo? egg balloon. Egg balut. Yum yum. Ma, parang ang lelo. Okay. Lelo lang. Yellow lang. Opa, lelo. Yum. Done ka na? Konti lang. Tama na. Small lang. Yum. Oh, babay ka muna sa kanila. Bye. Babay po.